tenang aja, Oh, dibikin sefleksibel mungkin. Yang penting materinya nyampe. Kalau Manza TV kan hmm. merendah untuk meroket, gitu kan? Eh, rendah untuk Tiba-tiba, berkat. tiba Amin, amin. di kan saya udah koreksi tuh ya sebagian ya. Yang PE saya, yang, kecuali yang Tapi PE salah ya. semua kan? PE kalian kan nggak ngerjain kan, belum ngerjain tuh yang PE. Vevel Mm-mm. itu deh ya kayak kemarin tuh. Terus, Bukannya beda ya? oh itu yang eksersis satu ya yang Iya, yang sebelum. aku kelewatan minggu lalu. Nah, PE-nya ini kan, ini kelihatan ya yang layar komputer saya. Wih, Mm-mm. Oke, ini gedein deh. Ini kan eksersis yang di sesi yang Tongteang. Ini kan eksersis Kemudian, Ang nih. Terus ini eksersis mm, De. Dua-duanya kita belum kerjain yang bagian PE atau writing-nya gitu kan. Sedangkan mm, kalau Dev kan nggak cuma dua aspek aja, bahkan empat ya, sampai ada yang speakingnya juga atau produksi moral gitu. Jadi eh, mm. mungkin jadi PR nanti dikumpulinnya paling lambat Senin lah. Kan ada weekend tuh bisa dipakai Boleh. weekend. Nah, dikit aja gitu, 30 menit aja deh Ya. sih gitu untuk ngerjain eh PE. PE tuh writing. Yang Jadi kalian itu menulis kalimat ya, Mas. Ya? betul di sini justru eh, skill kalian Prop. jadi skill aktif itu kan. Yang ini, yang ini ya enggak. oh iya, saya bingung sih ngerjain ini. Jadi ngibul Ini aja datanya dari. Ini kalian betul-betul menempatkan diri sebagai yang sesuai eh, dengan instruksinya. Vous êtes en vacances en France. Vous remplissez ce formulaire dans un hôtel. hmm, Jadi ya Berarti harus data hotel beneran gitu, harus kita cari. bebas mengarang. kira aja, imajiner. Oh, ya saya ngarang kok. Makanya mengarang. Web. Hmm, bebas serah kalian, imajiner aja. Yang penting apa yang kalian tulis itu berada di kolom yang tepat itu. Jadi Web. nggak mungkin nih kalian tulis di kolom nationality tapi kalian tulis tanggal lahir. Ah itu udah jelas, berarti nggak paham gitu. D'accord. Karena Oh, tujuannya itu doang. Kalau A1 tuh Delf PE ya bisa, Mengisi formulir. seenggaknya itu. Terus ini kan ada satu, ini kan cepet ya, gampang lah. Sama ini satu lagi, Kalimat. exercise 2. Vous écrivez une lettre. Vous écrivez une lettre à un ami français, française, pour l'inviter, untuk mengundangnya kan, dans votre pays pendant les vacances gitu. Lamar orang. Jadi diundang nih ke Indonesia nih, eh, ke Indonesia dong gitu. Kan lu udah di Hmm. Perancis mulu nih, kan ibaratnya gitu ya. Hmm. Boleh Web. parler des activités que vous pouvez faire ensemble. Nanti kita begini-gini loh, gitu. Kita ke sana, kita ke Bali Melakukan misalkan, ke Danau kegiatan Boat baru gitu. apa bersama. Web, Ya, web. itulah. Nah, itu juga tuangkanlah isi imajinasi kalian gitu. Yang unik-unik gitu, misalkan naik gantole berlima gitu, para layang. Kan heboh, naik para layang berlima Aku gitu. tuh masih tergantung translate Google Translate ya. Berusaha Nah, untuk nggak pakai ya, Mas. gini, eh Google Translate tuh emang membunuh sih sebetulnya. Saya kenapa saya Iya. bilang membunuh? Jadi kalian Nah, jadi nggak semua. mikir gitu loh. Kalian jadi nggak mikir. Mm-mm. Seenggaknya kalau kan emang kalian ya saya juga gitu untuk kata-kata kayak gini pasti butuh kata-kata yang baru apa ya gitu yang buat supaya bisa Mm-mm. menerjemahkan apa yang ada di otak saya. Carinya di kamus per kata tuh. Jadi kalian susun, bukan translate. Kalau translate kalian bisa langsung eh, Wih, satu kalimat beres, udah nggak ada proses iya. itu loh. Itu yang jahat, itu yang jahat. Jahat untuk Mm-mm. proses belajar ya, gitu. Kecuali ya Iya. kalau kalian maunya langsung selesai aja, jangan sih saran saya kan buat belajar gitu supaya bisa carinya per kata di kamus. Gitu. Nah kamusnya Ah, ada sih kalau di handphone sama di Android sama di iOS nanti bisa saya rekomendasiin ada yang biasa saya pakai gitu.
Jadi carinya per kata. Misalkan mau cari kata apa ya? Menginap gitu ya, menginap atau penginapan. Penginapan apa sih? Penginapan kan belum tentu hotel, bisa jadi villa gitu ya. Nah, itu namanya kalau dalam bahasa Perancis hébergement. Oke, hébergement berarti kalau misalkan saya mau pergi ke penginapan, je vais aller à l'hébergement gitu. Itu hébergementnya aja yang dibantuin. Lebihnya ya pakai kemampuan sendiri gitu. Jadi masih masih Mikir. terlatih gitu. Gimana? Jelas ya? Ya. Ya, Oke, sip lah. Ini berarti nanti ditunggu untuk PE-nya karena melengkapi. Soalnya saya udah bikin ini juga daftar nilainya. Saya mau lihat perubahan nilainya kalian dari tes Delphi yang pertama dan kedua gitu. Bedanya kayak gimana? Nanti bisa dianalisis dari situ. Oke, angka mongs. Eh, mana ya? Nih, ngomong. Voilà. Atelier Aang Manuel. Tar, download dulu. Bentar ya, sesi yang 33. Vivi dari tempat kerja ke rumah jam berapa itu? Misalkan lewat kan di tempatku tuh ada lawyer yang kerjanya sampai malam, jadi aku nggak sendirian banget sebenarnya. Kangen aku kerja pas sampai pulang malam-malam. Aku maunya tuh dikawinin, gak usah kerja, izin kapan. Ntar otakmu nggak jalan kalau cuma dikawinin nggak kerja. Kau jangan denger ya, Dek. Aduh, ini obrolan ibu dan Cak. Enggak, itu berapa jam dari tempat kerja ke rumah? Aku tinggal di belakang kantor kan, cuman Deket aku. Aku kirain harus pakai transport lama gitu. Nginep di kantor nggak apa-apa tuh. ya Allah, di samping ntar ada yang ngenes kan. Sedih. Tiba-tiba bau melati. Oke, kita mulai ya. Oke. Ya. Ini dia lembaran baru judulnya C'est arrivé quand. C'est arrivé quand. Kapan sampainya itu? Kapan sampai? Kapan ya? When. Qui est un par bruyant joyeux comme une kermesse. Oke, kita lanjut aja langsung. Voilà, s'habiller à la mode. Jadi ini merupakan satu tema yang nggak pernah jauh dari bahasa Perancis ya, mode, gitu, fashion, selalu pasti. Dan terus ya emang karena beragam. Jadi ibarat kalau di bahasa Indonesia itu baju nggak terlalu banyak jenis-jenisnya ya mungkin ya. Tapi kalau di sana lebih rinci lagi. Gitu. Oke, kita lihat deh sini. S'habiller à la mode. S'habiller itu to wear, memakai ya, memakai. À la mode itu artinya yang sedang tren. À la mode. Jadi yang lagi trendy itu apa sih sekarang gitu, baju kalau dalam konteks kali ini baju ya. Regardez le document 1, quel est le titre du livre et vous choisissez vos vêtements le matin ou le soir. Oke. Jadi ini buku nih ceritanya nih. Pertanyaannya, quel est le titre du livre? Devel. Yang mana sorry? Quel est le
Yang Terus? pertama. Oh, apa judul bukunya? Wait. Comment je m'habille aujourd'hui? Bentar. Kok jadi kecil banget? Bentar. Hilang. Nah. Nah. Comment je m'habille aujourd'hui? Oke. Bagaimana pakaian saya hari ini? Bagaimana saya berpakaian hari ini? Oh iya. Gitu. Jadi berarti yang ditanya tuh caranya dia berpakaian. Nah, et vous choisissez vos vêtements le matin ou le soir? Madame Tri, vous choisissez vos vêtements le matin ou le soir? Dan Anda, apa pilihan Anda untuk berpakaian pagi hari dan malam hari atau malam hari gitu ya? Vous choisissez artinya apa? Kamu pilih ya. Ya, Kamu pilih. Oh, Anda memilihnya. Memilihnya tuh pagi atau malam? Maksudnya? Maksudnya untuk maksudnya? berpakaian di hari besok nih, misalkan Jumat nih. Oh, Oh, gitu. persiapan. Iya, Misalnya. pakainya tuh dari sekarang malam atau besok pagi, dadakan. Oh, le soir. Le Vous soir. choisissez vos vêtements le soir. Oke, je choisis. Oh, Je oui. choisis. Je choisis. Apa? Kalau vous kan punya Anda. Mes Mes vêtements. le soir. Oke. Suasinya berarti konjugasinya pakai apa ini? Je. Enggak, suasinya pakai e ya Choix. Nih. tulisannya. Jadi Choisis. Ini. Mes vêtements. Vêtements. Le soir. oh, ze-nya kenapa enggak pakai ai? Suasi. Maunya pasten aja. Kan ini tanyanya Hari ini. présent. Pertanyaan. Raison, oh, d'accord. Iya. Je choisis mes vêtements le soir. Ouais. Jadi malamnya ya gitu. Oke, lanjut. Di sini ada dokumen udah. Coba dilihat deh. Observer dokumen 2. Nah, Mamzat Tiwi bisa aktif kah atau aktif kelasnya? 15 menit lagi aku pulang ya. Oh, oke. Berarti saya panggilnya yang lain aja ya, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Apa ini mau nanya apa? Oh, oke. Ini observer dokumen 2 complété. Dokumen Tit. yang itu kan ketemu. Dokumen 2 yang ini. Ini dokumen 2. Z3 minutes. Le titre c'est Ya, 3 minutes pour m'habiller. OK. Le sous-titre Subtitle. Itu tahu sih. OK. La bonne recette. La bonne recette. La bonne recette. Nah, jadi kan ini ngasih tahu ya. Saya punya 3 menit doang nih untuk berpakaian gitu. Terus gimana? Ini subtitlenya yang simple intinya itu. Yang simple untuk karena cuma 3 menit kan nggak bisa pilih-pilih macam-macam gitu mungkin. Ya udah ini jadinya. Oke, titre. Ini le sous-titre. Répondez. Merci, Mademoiselle Tiwi. Lanjut. Répondez, regardez les ingrédients. Les ingrédients. Dia pakai kata-katanya ingrédients. Il y a 3 vêtements. Un accessoire. Un accessoire et des chaussures. Nommez-le. Il y a 3 vêtements. Painful. Il y a 3 vêtements. Oui. OK. Un accessoire et des chaussures. Nommez-les. Les vêtements, un manteau d'homme beige, un polo
Un pull col roulé noir Mhm. et un pantalon noir en velours. Ok. Et puis, L'accessoire, ce soir, une ceinture noire, ceinture ceinture noire, noire. Et puis, les chaussures hein, sont. et sont des bottes de motard. Ok, merci. C'est vrai. Pour les trois vêtements, ce sont un manteau de beige, un pantalon noir en velours, et puis un pull col roulé noir. Agak ribet emang kalau ngomongin tentang fashion. Ini tiga ya, ini semua yang pakaian. Aksesorisnya ini ya, betul ya. Aksesoris. Terus ini sepatu. Oke. Nah, di sini kalian udah dapat nih vokabulernya. Pakaian itu secara keseluruhan ya, bisa baju, bisa apapun itu, intinya ya untuk menutupi badan gitu ya. Pakaian itu pakainya istilah vêtement. Vêtement. Ingat di vêtement itu ada aksong, jangan sampai ditinggal ya. Aksong topinya sirkompleks itu di e pertama. Aksesoris, des chaussures, sepatu. Kalian bisa tulis nih jadi pembendaharaan kata-kata. Tuh. Oke, merci Fevo, c'est vrai. Ensuite, regardez le mannequin. Mannequin, qu'est-ce que c'est mannequin? Madame Tri? Patung, manekin, patung. Labong. Oke, bisa patung, bisa apa lagi? Model. Model. Mannequin itu lebih ke model sih. Itu. Jadi kalau mungkin patung tuh jadi di bahasa Indonesianya ya, manekin ya. Manekin. Tapi kalau di bahasa Perancisnya mannequin itu model. Model. Betul. Orang yang jadi ya yang untuk ini nyobain baju gitu ya. Oke, regardez le mannequin. Elle a notre accessoire, lequel? Madame Tri. Elle a un autre accessoire. Notre accessoire. Lequel? Unsak. Angsak. Angsak. Oke, nah ini. Angsak. Ini artinya tas atau bag ya. Merci. Lebih tepatnya angsak kamang. Handbag. Handbag gitu. Ini handbag. Handbag. Kalau angsak aja ini jadinya bag. Kalau ransel itu angsak sakado. Jadi backpack. Ya gitu lah. Karena do itu artinya punggung, jadi tas yang ada di punggung gitu. Kalau tapi dia kan ini kalau handbag kan seperti ditenteng pakai tangan ya. Kalau ini kan kayak seperti itu sebutannya handbag ya Mas. Seperti dicangklong kan, kalau ini dia ada tali panjang. Dipanggul gitu ya, dipanggul. Kalau itu saya kurang tahu nih. Tapi masih di tangan. Iya sih betul. Kayak handbag tuh yang pendek ya. Handbag biasanya itu dipegang di tangan gitu sih. Iya di sini. Iya sih betul. Nanti deh dilihat lagi. Biasanya sih yang keluar kalau tas ya antara ini aja, sakado atau sakamang gitu. Oke, merci. Ensuite, quelle est la bonne recette? Quelle est la bonne recette, Mademoiselle Tiwi? Quelle est la bonne recette? Oke, kalau Pevel deh. Tiwi. Faire simple. Faire simple maksudnya? Pokoknya simpel aja bajunya. Betul. Do it simple gitu ya. Ya.
Faire kan do. Oke. Merci. Ensuite, échanger. Échanger. Échanger itu bertukar lah. Oke. Est-ce que vous aimez cette tenue? Vous aimez cette tenue, Madame Tri? Nggak tahu tenue apa. Tenue tuh pakaian juga. Nanti saya cari deh bedanya tenue sama vêtement tuh Apakah Anda sama pakaian juga sih. Est-ce que vous ini aimez jadi cette tenue? apakah Anda menyukai pakaian ini gitu ya? Voilà, Cara model ini gitu. betul. Oui, j'aime. Je l'aime. Oh iya, belum belajar. Oke, oui, j'aime. Oke. J'aime cette tenue gitu. Oui, Bisa. j'aime cette tenue. Oke. Et vous, Fevel? Vous aimez cette tenue aussi? Oui, mais Oui. je pense que c'est très cher. C'est Kelihatannya. Oke, Kelihatannya. mahal. Padahal belum ada harganya loh. Udah, Ya, Itu murah nggak tahu. kok itu. udah netting aja padahal. Mm-mm. Siapa tahu belinya di barang ini tempat pakaian bekasan jadi murah. Ya, bisa sih. Iya. Coba dia bisa Saya nge-share ini sampel tapi I like katanya it ribet. very much. Gimana tuh? Iya sih. Say, Kenapa? Maksudnya? ya, I like it very much. J'aime beaucoup. Kalau J'aime beaucoup. kalau I like it ya, I like it kan ada it-nya tuh. Yeah. Je l'aime beaucoup. Nah, kalian belum belajar ini sih. Je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Atau bisa juga je l'aime vraiment. I really like it. Kalau buku tuh I like it. I like it much. Pokoknya pakainya banyak ya. Kalau benar-benar really itu vraiment. Je l'aime beaucoup vraiment. Gitu. Nih, Rival tadi nyangka mahal gara-gara ini ya. Kayaknya kesan bahannya bagus gitu ya. Oh mahal nih. Apalagi Nah, sih kepikiran aja langsung. Oke, oke, oke. Lanjut. Vous avez 3 minutes pour vous habiller. Qu'est-ce que vous mettez? Masih Feval. Vous avez 3 minutes pour vous habiller. Qu'est-ce que vous mettez? Un pull col roulé noir Oke. et le ceinture noir. Nah, ini kan pakai un nih. Berarti kalau pakai Là. le Ceinture son. noir. Oke. Ceinture noir. Merci. Et puis pour le pantalon, memang nggak pakai celana? Pakai Iya, dong. Mete itu kan yang di pakai celana lu. yang di cross kan, berarti nggak dipakai dong. Pakai semuanya. Oh, Nah, masih kembali. Sepaket. paket. Oke. Saya mikirnya mete itu kayak yang kalau di Delft kan cross ya, Oh, kalau cross itu dicoret gitu. coret itu crochet, beda. Ya, beda. Oh, iya. Beda. Nah, gimana? Celana tuh ang Jadi pantalon. un col roulé noir, un Hmm. pantalon noir, un velours et Oke. les bottes de motard. Oke, merci. Oke, et puis vous, Mzal Tiwi, vous avez 3 minutes pour vous habiller. Qu'est-ce que vous mettez? Pantalon noir. Un pantalon noir. Et puis, Flat shoes apa ya? pardon? Shoes, flat shoes. Chaucer. Oh, ya. Chaucer apa? Shoes apa sih? Chaucer. Ya. Saya juga lupa lagi itu. Sandal gimana? Kalau sandal, flat suit sama dengan sandal nggak musuh? Beda. Beda ya? Beda. Oke. Oke, itulah nanti bisa dicari lah ya. Oke. Apa mbak sepatu apa lu? Itu chaussure. Kalau sepatu chaussure ini ya.
chaussures. Bener nggak tulisannya sebentar? Ya, ya betul. Des chaussures. Nah, gini. Kalau ini des chaussures. Nah, kaos kaki. Oh, That shoe set. Show. Shoe set. Nah, kaos kaki. Agak ribet emang tulisannya. Hati-hati. Terus apa lagi ya? Ada sih, ada di buku. Bukunya belum saya masukin di sini. Nanti bisa saya upload. Jadi ada satu buku khusus untuk vokabuler. Jadi nanti tuh ada kayak gambar ilustrasi jemuran, isinya ada pakaian-pakaiannya gitu dan beda-beda. Nanti dikasih tahu ini Nama-namanya. ya gitu. Jadi pakai gambar. Oke, lanjut. Monsieur, kalau saya ingin ngomong itu kan dalam waktu 3 menit, pakaian yang akan saya pakai, menyusun kalimatnya berarti Oke. en 3 minutes. Vous avez itu 3 ya. minutes pour vous habiller. Qu'est-ce que vous mettez? Je mets. Langsung aja. Langsung. Nggak apa-apa, bisa. J tanda petik atau langsung Iya. kresong? Kresong. Oh ya. Kan ini masih Mhm. kresong nih. Oke. Jadi je m'habille gitu ya. Je m'habille. Je m'habille. Je m'habille. Bisa je m'habille, bisa saya berpakaian, je m'habille. Je m'habille. Enggak sih, lebih cocok je me. Enggak bisa. Je me, I put, lebih cocok ini. Oh ya. Contoh, un t-shirt, Un t-shirt, un jupe blanc, un terus jupe noir, sandal, sandal atau ya bisa di situ. Oke. Yang Nah, simple. itu dia tuh contoh simpelnya ya. Oke. Oh, oke, sip. Duluan. Jadi cuma berdua doang nih. Oke, lanjut. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Oke, lanjut. Nah, itu untuk berpakaian. Tapi pakaiannya apa aja? Kita lihat di sini dulu deh, biar bisa makin banyak ya. Manto, ada yang tahu manto? Itu mantel apa? Baju panjang itu yang tadi. Ya, baju panjang manto. Ini ya. Nih, manto nih. Yang coklat, yang brown. Kalau di kita mungkin kayak parka kali ya, atau ya itulah, ada istilahnya tersendiri tuh. Oke, terus pantalon, celana ya. Celana panjang. Ampul itu sweater. Ampul itu sweater itu yang biasanya identik dengan bahan rajut ya. Itu. Rajut. Ceinture, belt ya. Gesper. Ikat pinggang. Debot ya, sepatu bot. Pinrop itu dress, terusan. Baju. Iya, terusan, betul. Kalau unjuk baru rok. Unjuk baru roknya. Jadi rob itu ya dress dari atas ke bawah gitu kan, gini kan. Iya. Nah, ini misalkan ya gitulah. Kalau juk itu cuma segini doang nih, yang bawahnya doang. Bawah. Terus unvest tahu apa? Unvest itu apa? Yang nggak ada lengannya itu loh, apa namanya? Rompi bukan ya, rompi? Nih, kita lihat. Enaknya langsung lihat gambar sih. Jadi, oh ini gitu. Rompi kayaknya. Iya, rompi, betul. Bisa rompi, bisa ini nih. Apa? Bukan nih, suit. Bukan suit, bukan. Suit ada lagi, lain namanya. Ini sebentar, bahasa Indonesia apa ya? Aduh, lupa. Ngeblank Parah. Iya, itu
bukan jaket, bukan mantel, bukan. Iya, rompi yang bentuknya V gitu. Bukan. Kalau Naik. rompi lain. Apa ya? Blazer kali ya. Tapi blazer. Semacam Oh, tapi blazer ada lagi sih ya. Inilah jas. 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 Tapi Oh. bagian atasnya doang kalau Unves gitu. Kalau Mm-mm. misalkan satu stel sama bawahannya gitu ya, itu angkostum namanya. Kostum. Angkostum. Tuh, Hmm. nih angkostum nih, satu stel. Hmm. Kalau bawahnya doang apa? Bawahnya doang pangtalong. Pantalon. Jadi Oh, nggak ada. angkostum terdiri dari pangtalong dan unves. Gitu. Paham ya? Oke. Wait. Nah, kita coba cari deh. Les vêtements. Vêtements. Nah, eta. Mhm. Wah, ini repot nih. Baju bocah. Lain lagi. Baby. Nah, nih. Kelihatan ya? Mhm. Nah, nih, le pull nih, sweater. Le t-shirt. Ini boleh nih. Nanti saya share sih, tapi kalau kalian mau catat juga nggak apa-apa. Le pull, le t-shirt. Ayo, coba di open mic kita eh, Lepul, t-shirt. bully. Kita Tulisannya t-shirt yang betul gimana sih? Kalau yang tadi di materinya Mesya kan tulisannya t-shirt T-E-E terus tanda oh, sambung shirt. itu sama aja sih, sama aja. Sama. Sama Oh, aja. udah. Bisa. Cuman disingkat ya. Tapi intinya kan itu dari Inggris ya, dari bahasa Inggris ya. Wait. Biasanya kalau yang kayak gitu serapannya ya pakai ejaan Inggris yang asli gitu. Oh, udah kok. Kalau yang t-shirt pakai itu ada e-nya dua, itu tulisan Inggris yang di Prancis-Pranciskan gitu kan, banyak yang kayak gitu. Oke, yuk kita coba prononcer ensemble le pull, Le pull, Lepul, le t-shirt, le t-shirt, t-shirt, la chemise. la chemise. chemise, Itu apa ya? Ini kemeja. kemeja Oh, pendek, lengan Ah, pendek gitu ya. nggak mesti sih, intinya kemeja. Bisa lengan panjang ya. Bisa lengan La panjang. chemise. Intinya ada D'accord. pancing gitu. Hmm. Pancing, la chemise. Lanjut, le pantalon. Le kalau pantalon, Oke, le jean. le le jean, jean, Le short. le le short, short. Oke, short ini ya celana pendek ya. Oui. Lanjut, la veste. La la veste, veste, Oke, la norak. la la nora, norak. Oke, la norak. Ini norak emang. Kayak gini, la norak. Jadi Bomber ya? iya, bisa bomber. Kalau di sini macam-macam sih. Ada yang mengartikan tuh jadi kayak apa ya? Kan sih, bukan jas hujan. Kalau jas hujan hampir miable, lain lagi. Ini bomber ya, lebih ke angin gitu, buat tahan angin. Oke, le gilet. le gilet. Le Le gilet, gilet. Nah, ini pakaiannya server ya biasanya. Mhm. Gas atau enggak tuh kalau di tempat-tempat publik ya. La robe. La robe. la robe, Robe itu dress. Mhm. La jupe. La la jupe, jupe, La jupe. Ini rok. Le manteau. le manteau. le manteau, Le manteau. Jadi karena sering dingin ya di sana ya, jadi nggak jauh-jauh dari manteau biasanya. Les chaussures. Le chaussure, chaussure. Les Berarti chaussures. tadi yang ditanyain Madam si TV kayaknya flat lah. Itu Enggak, flat. chaussures itu umum, sepatu. Apapun Iya, itu. umum. Oui. Nggak mesti, Le nggak mesti. Kalau Hmm. karena untuk heels, high heels, itu Oui. namanya les chaussures à talons. Hmm. Ada istilahnya lagi. Panjang. Iya, Ouais. gitu. Jadi ini
Les chaussures itu secara umum sepatu. Nah, Les chaussures. lanjut. Les baskets. Les baskets. Basket. Les baskets ini sneaker. Sneaker ya. Oui. Oh, Mhm. Jadi bukannya sepatu basket, bukan. Sneaker. Hmm. Hati-hati. Les bottes. Les bottes. Les bottes. Les chaussettes. Les chaussettes. Oke, penipis kaki. Le pyjama. Le pyjama. Le pyjama. 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 Oke. Kayak ngomong je. Jadi huruf J-nya itu berbunyi j. Gitu, le pyjama. Pyjama. Oke, lanjut. Les gants. Les gants. Les gants. Ini ya, sarung tangan. Tangan. Sharp. Le cap. Sharp. Oke, sharp shawl. La Oui. ceinture. La ceinture. La ceinture. Le chapeau. Le chapeau. Chapeau. Ini juga chapeau, topi secara umum. Itu. Oui. Mau topi apapun itu, chapeau. Nah, tapi kalau udah masuk ke topi baseball kayak gini, ya, Mhm. namanya la casquette. La casquette. Nah, oke. Itu dia. Bawah-bawahnya ini kalian udah bisa lah ya. Mensah mau nanya. Nah, warna. Nah, ini Monsieur, eh, Fievel mau tanya. Dikacangin. ya, Nah, silakan. tabar itu apa? Kenapa? Tabar. Tabar. Pardon? Tabar. TABARD. Itu artinya apa? Sabar. Saya juga baru dengar itu. Tabah. T-A-B-A. Oh, ini kali ya. Sabar. Oh, kayak zirah. Baju sirah ya. Kayak tameng. Oh. Tameng. Kayak ceknya coba di kamus. Ini saya baru dengar sih asli. Tabah. Saya kira tabak. Tabak kayak itu. Tabak rokok. Rokok, Tembakau. tembakau, tembakau. Tabak. Tabar. T-A-B-A-R-D. Banyak tahu bahasa Perancis tuh yang nggak yang jarang banget muncul di umum gitu ya. Terus tiba-tiba muncul kayak apaan nih gitu. Coba Madam Tri tahu bahasa Perancisnya perosotan nggak? Apa? Perosotan. Tahu lupa. Perosotan kayak nggak pernah. Wah, kok tiba-tiba ada ya? Namanya tobogong. Tobogong. Apa? Tobogong. Tobogong. Nah, tuh. Nah, ini tobogong. Wih, itu. Coba bahasa Perancis Toboggan. tulisannya gini, toboggan. Toboggan. Tobogong. Nah, ada Perancis-Perancisnya kan? Wih. Nah, Iya ya. banyak yang aneh emang. Nah, ini tabak tulisannya au Moyen Âge, manteau court et ample porté sur l'armure. Jadi di baju yang dipakai di masa abad pertengahan ya. Itu Oh. manteau court, manteau itu kan tadi ya jaket Iya. mantel pendek dan sur l'armure yang biasa dipakai sebagai di atasnya bukan sebagai ya di atasnya armor atau baju pelindung gitu. Oh. Tuh, jadi kayak mungkin yang ini nih kayak untuk dobelan ya, Mas ya, untuk dobelan di depan gitu. ya ini kan Crusader nih pasukan salib nih kan kaosnya kayak gini. Nah, baju zirahnya itu yang besinya kan, yang besi. Nah, kalau yang putih-putihnya ini baru si tabah. Oh. Kalau yang besinya itu kan ya itu lain baju zirah tuh. Kalau ini yang tabah tambahannya ya, pakaian tambahan. ini tuh. Mantul luarnya. Oke. Ya, Mantul luar. ini kan supaya nggak bisa dipedang kan, nggak bisa dibelah gitu. Kalau udah kena juga cuma kena besinya gitu. Oke. Nah,
ini kan kalau ini mah vokabuler ya. Nanti kalian bakal terbiasa, makin familiar kalau sering bikin kalimat. Bikin kalimatnya pakai apa, gitu ya. Kata kerja apa yang biasa dipakai dalam menerangkan eh, pakaian. Porte, pakai, porte. Sama mirip kayak me, tapi je porte un pantalon. Saya memakai itu bisa je porte. Lebih umum pakai je porte. Metre, me yang tadi kita ketemu, ini punya arti put, taruh, letakkan gitu. Tapi bisa juga dipakai untuk pakaian gitu. Nah, bisa, tapi belum tentu umum. Nah, yang paling umum apa? Porte. Jadi, kalau kalian buat kalimat, misalkan saya memakai sebuah celana hitam. Gimana, Fevel? Je porte un pantalon noir. Wih, sisa. Je porte un pantalon noir. Kalau saya nggak saya deh. Kami menggunakan dress warna merah, Madam Tri. Kami itu Pakai porte ya. vous ya, kami itu. Kami nu dong. Nous portons, kami memakai apa tadi? Dress warna putih lah. Nous portons une robe rouge. Nah, kalau berarti satu. Kalau satu yang pakai 2 orang, bagaimana itu? Gitu. Yang pakai entah pakai D, entah pakai la juga bisa, atau le. Nah, D robe rouge gitu. Oke. Sip. Kan pakai nu ya, berarti jamak. Oke. Nah, ini dia porte, konjugasinya kayak gini. Tuh. Je porte, tu portes, elle porte, nous portons, vous portez, il porte. Ingat ya, ENT itu nggak pernah dibaca ya, kalau dia merupakan hasil dari konjugasi. Oui. Vous comprenez? Est-ce que vous avez des questions? Porter, oui. Portons. Apa? Il portons. Enggak, jangan baca il portong, salah. Il porte. Il porte. Nah, kalau ada ENT-nya, jangan, nggak bisa. Salah. Jadi aneh itu. Nanti jadinya itu bisa lain arti nanti. Oui. Il porte. Oke. Ada pertanyaan, kita lanjut ya. Oui. Nah, écoutez le dialogue et répondez. Numéro A. Que va mettre la mère et la fille? Que va mettre la mère et la fille? Ada audio ya? Ya, ada audionya. Ada. Ini pahami dulu, kita coba pahami soalnya. Que Et la fille ce soir. Paham ya? Apa yang dilakukan anak perempuan malam hari. Di Oke, malam itu hari. yang B. Kalau Malam yang ini. betul. Yang A, Apa yang akan dipakai ibu dan apa yang dipakai anak perempuan. Oke, betul. Lanjut yang C, la fille va emprunter quel vêtement à sa mère. Emprunter itu minjem. Anak perempuan akan meminjam baju apa, Pakaian apa kepada ibu. pakaian apa pada ibunya. Oke, siap-siap ya. Saya coba play. Oh.
Oh, audionya masih di sini. Oke. Exercise nih. On commence. Unité 5. C'est arrivé quand? Situation 1. Activité 4, page 74. Alors, maman, tu mets quoi finalement? Je vais mettre ma jupe noire. Et toi? Tu mets quoi pour ta soirée avec tes copines? Ben, je sais pas. Peut-être un jean et un t-shirt? Oh, tu ne veux pas mettre ta robe? Bof. Tu peux me prêter ta veste blanche? Oui, si tu veux. Oke. Udah kejawab kah? Atau mau coba denger lagi? Kali belum. Coba lagi. Lagi ya. Ini jelas ya, tapi jelas ya. Nggak terlalu cepet ya. Cepet sih rasanya sih dibandingin yang kemarin. Tapi nggak kumur-kumur kan, maksudnya buluk gitu, nggak jelas. Kadang ada tuh yang kayak gitu tuh. Biasanya bapak-bapak males. Bapak-bapak males ngomong, cewek komil. Kayak gitu tuh. Wah, itu udah jijik banget itu. Itu biasanya muncul di B1. Jadi siap-siap aja ya nanti ya. Kalau kalian lanjutin terus gitu, B1 ketemu itu. Nanti B2 wawancara di pinggir jalan, banyak suara motor, banyak suara mobil. Nah, itu gitu. Audio ngeselin. 100. Oke. On commence encore. Deuxième. Unité 5. C'est arrivé quand? Situation 1. Activité 4, page 74. Alors, maman, tu mets quoi finalement? Je vais mettre ma jupe noire. Et toi? Tu mets quoi pour ta soirée avec tes copines? Ben, je sais pas. Peut-être un jean et un t-shirt? Oh, tu ne veux pas mettre ta robe? Bof. Tu peux me prêter ta veste blanche? Oui, si tu veux. Nah, langsung kejawab semua sih ini. Maksudnya nggak ada dialog yang sia-sia gitu, yang di luar pertanyaan. Kelve, aku yang B ini belum ketemu. Kelve Lavillesla, dia mau pergi sama pacarnya ya? Nah, coba dulu deh. Kopin. Ini mendengar kopinya ya tadi. Oh, kopinnya aja. Tuh, yang A udah dapat belum? Dapat. Lejin sama Tisha kayak. Mamahnya jupe noir. En français, Oh, s'il vous juga. Pour Oke. la mère, un jupe noir. Oke. Et pour la fille, un jean et un t-shirt. Kalau jawabnya ibu memakai ini. Nah, gitu gimana? Hah? Gimana, Fevel? La mère porte une jupe noire. Oke. Et puis? Sorry, un jupe noire. Une jupe, betul. Bener. Saya nyatanya salah dong. Une jupe. Iya tuh. La fille porte un jean et un t-shirt. Parfait. Itu jawabannya yang paling mantep, proper. Gitu. Oke. Numero A dapat. Numero C. La fille va emprunter quel vêtement à sa mère? Apa-apa blanche ya? Veste blanc. Un veste. Une veste blanche. Oke. Kita dengerin lagi ya.
sekalian cari yang B. Unité 5. C'est arrivé quand? Situation 1. Activité 4, page 74. Alors, maman, tu mets quoi finalement? Je vais mettre ma jupe noire. Oke, gimana Madam Tri kalimatnya? Kalau dari dia bilangnya je vais mettre une jupe noire. La jupe noire. Kalau Madam Tri bilangnya gimana? Je mettre. Oh, Ya tadi. nah. La mer tadi. La mer met un jupe noir. Oke. Oke. Lanjut. Et toi, tu mets quoi pour ta soirée avec tes copines? Tes copines. Dengan pacarmu. Les soirées. La soirée avec tes copines gitu ya. Tulisannya gini. La soirée. Ini mau nanya, kenapa teh kopi? Enggak tong. Nah, Ta. Ta atau tong? Karena Kalau teh kan ini plural ya? tulis dulu. La soirée itu party ya. Pesta, la soirée avec tes copines. Gitu. Kopang sama dengan teman dekat cowok. Kopin teman dekat. Kalau berarti girlfriends. Nah, teman-teman cewek. teman-teman ceweknya ya. Oke. Itu. Nah, tapi kopang-kopin juga bisa jadi pacar maksudnya. Kalau anak-anak kan di sini ya jadinya teman gitu. Intinya teman yang lebih dari AMI tingkatannya gitu. Udah entah sahabatan atau kalau udah romantis ya jadinya pacar gitu. Paham ya? Merci. Oke. Jadi que fait la fille ce soir? Reva? Kalimat lengkapnya. Gimana ya, bentar. Parti pour la soirée avec tes copines. Avec salah. Avec tes copines. Betul. Jadi saya ngomongnya teh copine. Iya, betul. El copine kan? Se copine. Se copine, teman-temannya. Oh iya. Udah belajar kan ini? Udah kan? Saya lupa deh. Kan ada yang ini. Metese itu loh, metese mata. Iya. Tong, song, ma, ta, sa, me, se. Gitu aja gak apalin ya. Mong tong song, metese. Kalau mong tong song berarti punya aku, punya kamu, punya dia. Tuh. Cowok semua nih, maskulang semua kata bendanya. Nah, ini punyanya aku, punya kamu, punya dia. Tapi kata bendanya feminang semua. Kalau ini punya aku juga, punya kamu, punya dia juga. Tapi kata bendanya jamak. Betul. Jadi kalau kopin, kalau dia bilangnya tekopin gitu ya. Si emaknya bilang tekopin gitu. Tapi kalau Vevel bilangnya tadi la fille, apa gimana? Parti pour la soirée avec ses copines. Betul. Oke, merci. Est-ce que vous avez des questions? Ada pertanyaan seperti ini? Oke. Lupa deh. Oke, nggak ada. Nah, ini dia si metre. Kalau tadi yang di gambar itu porte. Kalau yang ini metre. Konjugasinya ya. Je mets, tu mets, il, elle, on met. Nah,
kalian perhatikan yang ini aja nih, yang beda sendiri aja. Yang il elong dia cuma met doang pakai T ya, nggak pakai S gitu. Nanti yang sisanya, oh ini berarti pakai S, ini pakai S gitu. Soalnya ini beda kelompok sama yang kayak regarde. Ingat nggak kalau regarde gimana? Je regarde, tu regardes. Regard, tu regard avec S. Pakai S. Nah, ini il on regard pakai S nggak? No. Iya. Pakai S atau apa anget nih tehnya nih ya? Pakai S atau enggak? Pakai. Pakai S. Pakai S atau enggak? Pakai. Enggak. Aku enggak sih. Enggak. Tebak berhadiah tapi salah. Enggak. Jadi regard gini ya infinitifnya ya, ER ya. ER yang reguler kan itu ya. Jadi termasuk ke kata kerja yang berakhiran ER dan regulier atau beraturan ya. Ini sama kayak écouter, sama kayak porter tadi gitu. Porter. Yang S itu yang pakai S cuma yang tu. Itu kuncinya. Ingat aja kalau misalkan nunggu kan ibu udah nggak usah diapalin, itu kan udah kayak gitu kan ya. Udah jelas gitu. Kayak kalau nu kan udah pasti regardong, bu regarde. Terus yang il-nya pakai ENT kan gitu. Yang suka bikin bingung kan yang ini nih. Mana yang pakai S kan gitu. Iya. Kalau kata ya yang berakhiran ER dan regulier biasa itu yang S-nya yang pakai S itu yang tu. Nah, kalau kata kerja yang berakhiran RE, contohnya meter di sini, yang tidak pakai S lihatnya itu yang il-l ong, yang il-l. Seperti itu. Jadi kalau udah punya kuncinya, nggak usah ngafalin semuanya, cukup hafal kuncinya aja. Jadi kayak rumus, rumus matematika gitu. Nah, seperti itu. Oke. No. No. Oke, lanjut. Kita lanjut. Wah, ini dia baca nih. Bagi dua ya, bagi dua. Madam Tri dari judul sampai sini. 19 ons. Nih, sampai sini. Ini Sin. Miradil. Level dari sini sampai sini. Monggo. S'il vous plaît. Oh, sampai sin. Aku sampai sinnya aja. Sinye. Sinye. Nah, Aduh, ini apa? Focoms mod. S-nya tidak dibaca. Ya aku nggak baca. Mod. Oke. Qui est le mannequin Koe Takabatake Ya. Avangtong Koe Takabatake a décidé de quitter le Japon pour le plus grand des maisons. De façon pour les plus grandes maisons. Nggak pakai E ya, grand maison. Grand maison de Versace à Louis Vuitton. Oke. Vous avez debut. Nah, ini ada aksongnya. Aksong. Débuté. Vous avez débuté votre carrière comment? Je rencontre un style.
Racontre, Ra- racontre, rencontre. rencontre Nah, un un styliste. styliste au Japon et j'ai immédiatement signé. Oke. Tadi kenapa saya bersikukuh ini betulin yang ini? Soalnya Iya. kalau tadi raconte itu lain arti, jadinya menceritakan. Itu to tell. Betulnya Nah, kalau rencontre bertemu. ya. Ini tulisannya gini. Mirip banget. Raconte ini to tell, untuk menceritakan. Tapi kalau rencontre ini bertemu, to meet, hati-hati. Jadi je Aku rencontre. racontre sama rencontre. Nah, betul. Hati-hati. Jadi kalau Tadi raconte pleset. itu jadinya saya menceritakan lain gitu. Nanti jadi bingung nih. Wih, Tuh. rencontre. Oke. Sweet, merci, Madame Tri. Faisal. J'ai commencé le mannequinat à 19 ans. Oke. Qu'est-ce que vous avez appris? J'ai appris à être patient et j'essaie de communiquer avec tout le monde. C'est vraiment important. Quel est votre rêve? Mon rêve est d'avoir ma propre famille. Oke, betul. Saya merci. Sekarang maksudnya apa? Kan gitu. Ayo, Madame Tri. Ditanya model. Faisal siap-siap dulu yang bagiannya. Nah, coba di dulu, Madame Tri. Mode ini. Ini aja dulu nih, yang merah nih. Kiel, manakang? Siapa model kue tagabatake? Coba Madam Tri jangan translate satu persatu, tapi Madam Tri coba pahami, terus Madam Tri ceritakan ulang. Oh ya. Kohe ya. Kohe apa kobe itu? Ini pakai spellingnya biasa aja, Jepang aja asli. Koe ya. Kue tagabatake itu seorang yang berumur 20 tahun. Dia memutuskan keluar dari Jepang pour les plus grandes maisons. Apa ini? Untuk masuk di rumah mode besar dari Versace yaitu Louis Vuitton. Tunggu. Dari Versace ke Louis Vuitton. Oh, dari Versace ke Louis Vuitton. Oh, d'accord. Ini apa? Japon pour les plus grandes maisons. Nah, les plus grandes maisons yang lebih rumah yang lebih besar. Rumah model yang lebih besar gitu maksudnya ya. Rumah model. Rumah model lebih besar dari Versace tadi ke Louis Vuitton. Ya, Louis Vuitton kan gede kan, satu bumi sekarang. Vous avez debut karir komo. Vous avez debut. Ini kelihatan ya? Aksonnya kelihatan nggak? Kelihatan. Oke. Vous avez débuté. Anda memulai debutnya tuh maksudnya debut tuh apa ya Indonesianya? Debut bahasa Indonesia. Mulai. Bagaimana dia memulai debutnya? Debut Anda dalam karir gitu ya. Bagaimana debut karir Anda gitu. Bagaimana debut karir Anda? Saya
bertemu dengan stylist di Jepang dan saya immediately, aku nggak tahu Immediately. 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 Immediate temong. Ini saya suka pakai ini loh. Soalnya keren. Immediate temong. Immediately secepatnya. Secepatnya sinye. Sinye tanda tangan. Sign. Dan secepatnya saya menandatanganinya. Ya. Oke. Oke, merci. Nanti kita bahas lagi. Lanjut, Fevel. Bener, saya mau nanya, itu immediatemo ya, bukan immediatemo. 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 Emang gitu. Saya mulai menjadi model pada umur 19 tahun. Nah, kalau j'ai commencé le manquena itu permodelan lah, bukannya modelnya. Kalau modelnya itu manekang. Nih, le manekang ini model. Model. Profesi model gitu ya. Kalau manekena ini kayak dunia permodelan gitu maksudnya. Oke. Modeling pokoknya ya. Lanjut. Après apa ya? Après setelah. Apa yang... Apri ini. Ya. Oh, yang Anda dapat. Ada pelajari. Oh, apa yang telah Anda pelajari gitu. Saya mempelajari bahwa untuk bersabar, untuk mencoba berkomunikasi dengan dunia. Ini sangat penting. Benar-benar penting. Terus? Rêve itu apa ya? Bersyukur ya? Rêve itu mimpi. Dream. Apa yang kamu mimpikan? Saya bermimpi mempunyai keluarga. Keluarga. Mon rêve, mimpi. Jadi bukannya memimpikan, tapi mimpinya gitu. Saya mimpi saya adalah berkeluarga, mempunyai keluarga saya. Mempunyai keluarga saya yang benar-benar keluarga saya gitu. Jadi mungkin istri, anak gitu kali ya. Mungkin sama ini dia ke numpang sama bibinya diurus gitu, atau neneknya itu mungkin kayak keluarga dekat gitu. Proper family dia tekankan di situ pakai proper yang betul-betul keluarganya. Iya, oke. Kita bahas bareng ya. Tadi udah betul semua sih sebetulnya yang diartiin. Avant donc, Takabake a décidé de quitter le Japon pour les plus grandes maisons de Versace à Louis Vuitton. Pada umur 20 tahun, si Kohei ini telah memutuskan. Jadi ini past tense. Bahasa komposisi. Jadi, akan belajar bahasa komposisi. Berarti kalau yang présent tuh desit doang? Desit, betul. Sih. Nah, nanti saya minta kalian dari teks ini minta tunjukkan mana aja gitu ya. Sekarang diartiin dulu. A décidé de quitter le Japon pour les plus grandes maisons de Versace à Louis Vuitton. Jadi telah memutuskan untuk keluar dari Jepang dan memulai untuk ke rumah mode yang lebih besar dari Versace ke Louis Vuitton. Betul, Madame Tri. Ini tadi. Merci. Vous avez débuté votre carrière comment? Anda telah memulai debut karir Anda gimana gitu, bagaimana? J'ai rencontré un styliste. Saya telah bertemu dengan seorang apa namanya? Stylist tuh perancang busana. Busana. Jadi kayak Ivan Gunawan gitu ya. Au Japon, j'ai immédiatement signé. Saya bertemu dengan perancang busana dan di Jepang dan saya secepatnya menandatangani. Maksudnya apa kan? Menandatangani itu kontrak sama Louis Vuitton.
J'ai commencé le mannequinat di 19 ans. Saya memulai di dunia permodelan ini, terjun ke dunia permodelan, maksudnya gitu kali ya. Usia 19 tahun. Di usia 19 tahun. Qu'est-ce que vous avez appris? Apa yang telah Anda dapatkan? Apa yang telah Anda pelajari gitu. J'ai appris à être patient. Saya telah belajar untuk menjadi à être patient, untuk menjadi sabar. Et j'essaie, dan saya mencoba de communiquer avec tout le monde, untuk berkomunikasi dengan semua orang. C'est vraiment important. Ini sangat penting gitu. Quel est votre rêve? Apa mimpi Anda? Mimpi saya, mon rêve, est d'avoir ma propre famille. Ada mempunyai keluarga saya yang sesungguhnya. Tuh. Ini aku yang maksudnya Zapri sama JSC itu belum belajar loh ini. Ya, emang. Jadi dikasih dulu, baru dibelajarin. Okay. Dikasih dulu teksnya. Oke, kita lihat. Regardez le commentaire. Quel est l'événement qui est sur la photo? Fevel. Quel est l'événement? Acara ya? Apa acaranya? Nah, ini kira-kira acara apa? Fashion show. Nah, fashion show bahasa Prancisnya apa? Cari aja. Cari ya? Cari aja nggak apa-apa. Fashion show. Défilé de mode. Nah, betul. Depannya défilé de mode. Itu kalau défilé sendiri peragaan. Jadi défilé itu fashion. Peragaan militer yang kayak militer gitu ya. Kadang kan suka ada tuh, apalagi Korea Utara gitu ya. Biasanya kan lagi parade kan ada peragaannya tuh yang jalan. Nah, itu défilé nih, itu peragaannya si army gitu, tentara. Nah, kalau défilé de mode ya peragaan busana. Défilé de mode. Nah, peragaan mode gitu, busana maksudnya gitu. Oke, lanjut. Qui est sur la photo? Revel masih. Qui est sur la photo? Si Kohei Takabatake. Tokohei Takabatake. Oke, Kohei Takabatake. Merci. Ensuite, kita lanjut. Lisez l'interview. Oke, lisez l'interview. Présentez à Kohei Takabatake. Son âge, sa nationalité, sa profession. Okay. Présenter. Nggak kelihatan Mas Koan tampilannya. Oh. Ya. Udah. Oh, udah ya. Oke. Tulisannya kelihatan nggak? Kekecilan nggak? Sudah enggak. Nggak. Cukup ya segini. Oke. Cukup. Nah, ini kayaknya mesti dijadiin 2. Enggak deh, gini aja deh. Nah, kelihatan ya? Kayak gini cukup. Oui. Oke. Madame Tri, présentez Kohei Takabatake, s'il vous plaît. Son âge, sa nationalité et sa profession. Kohei Takabatake il a 20 ans. Ok, il a 20 ans. Et puis? Il a 20 ans. Il a japonais. Il a japonais. Il a japonais. Il a model. Il a 20 ans. Oke, ini betul. C'est correct. Et puis, il a japonais. C'est vrai? Il a japonais dan dia seorang model. Kan profesinya. Apa tuh? Profesinya gimana? Model tadi. Mana Kang?
Manekang, we. Ila manekang. Manekang. We. Nah, Madam Tri coba lihat dulu nih tulisannya. Ada yang aneh nggak? Ila. Kalau untuk usia memang pakai avoir. Oui. Nah, Ile pakai etro. nah, ya. Iya. Ile Japonais kan. Terus Manekang juga profesi juga pakainya. Oui. Jadi pakai Ile Japonais. Nah, ok, Oui. merci. Ensuite, répondez, Vefa. Il a commencé sa carrière comment, à quel âge? Il a commencé après rencontrer un styliste au Japon. Après avoir, itu belum belajar sih, nggak apa-apa. Après la rencontre, itu aja. Ok. Après la rencontre, un styliste au Japon. Ok, et puis, à quel âge? À 19 ans. Parfait, à 19 ans. Merci. Ensuite, Madame Dri, pour quelle maison de couture est-ce qu'il travaille? Pour quelle maison de couture est-ce qu'il travaille? Nah, yang tadi tuh, yang ada dua nama tuh. Iya. Ini tadi nggak kelihatan nih. Dari apa? Dari Versace. Versace à Louis Vuitton. Ok, merci, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il a pris? Qu'est-ce qu'il a appris, Madame Dri? Qu'est-ce qu'il a pris? Kenapa dia? Qu'est-ce qu'il itu apa yang dia? Oh, elle, L ou il? il est patient. Il a appris Il a appris à être patient et je sais. Il essaie, kan dia dong, bukan Madame Tri. Oh ya, il essaie de communiquer avec tout le monde. Nah, ini sekarang baru ini ya, mulai menjawab dengan kalimat komplit ya. Iya, itu harus diasah terus itu. Oh, betul. Oke, merci Madam Tri, betul tadi. Ini jawabannya. Qu'est-ce qu'il a appris? Apa yang dia telah pelajari? Il a appris à être patient. Intinya kalau di A1 biasanya ya, jawabannya itu tinggal copy paste aja. Jadi betul-betul ada di teks, betul-betul tinggal disalin aja biasanya itu, tapi nggak semua ya. Kadang harus ada yang dibuat sendiri kalimatnya. Nah, kalau yang betul-betul disalin, kalian lihat kalimatnya yang mana. Oke, kalimatnya yang ini nih. Betul ya, yang ini. Ini kan dari sudut pandangnya dia. Terus kan bukan kita dong, bukan kita sebagai penulis itu. Berarti kita ganti ininya, kata ganti orangnya gitu. Jadi il kan gitu ya. Ila tadinya J jadi ila. Ila a être patient et il essaie de communiquer avec tout le monde gitu. Paham ya? Oke. Oui. Et ensuite, quel est son rêve, Vevo? Son rêve est d'avoir sa propre famille. Sa propre famille. Oui. Oke, merci. Oke, ensuite, betul, d'avoir sa propre famille. Lanjut nih. Ini dulu deh. Observe, kita lihat ya.
Kita lihat di sini. Oh, Lihat yang di bold. Lihat yang dicetak tebal. Oke. Oke. Lihat yang dicetak tebal. Ada apa? Coba lihat dulu deh. Kira-kira bedanya apa dengan kalimat yang bentuk kalimat yang biasa kalian pelajari? avoir plus verb. Oke, ini ada avoir, ada avoir, ada avoir. Terus apa lagi? Conjugation-nya beda. Terminenya Nah, ini beda ya. verb ya. Nah, ujungnya beda. Oke. Nah, réfléchissez coba. Ini kan sekarang udah tahu nih ada yang aneh. Oke, ada yang aneh karena beda nih sama yang udah dipelajari. Réfléchissez, le passé composé atau past tense. Past tense nih di bahasa Perancis yang pertama kali dipelajari passé composé. Nanti ada lagi macam-macam. Sekarang passé composé dulu. C'est le verbe apa tadi? Avoir, Avoir, oke. Le verbe avoir, avoir. Oke. Plus le participasi itu istilahnya. Untuk akhirannya beda ini nih. Ini kan décider, rencontrer, pakai aksen ya? Pakai aksen. Terus appris pakai is gitu. Nah, ini namanya yang di belakang ini semua mereka punya istilah namanya partisipasi gitu. Nah, kita lihat lagi. Jadi kalian udah tahu ada avoir plus partisipasi gitu ya? Itu rumusnya. Sebentar, aku lupa. Rumusnya aku lupa. Kenapa yang ini menjadi IS ya? Kan yang aku ingat semuanya terus ada itunya ya. Ada coraknya itu. Nah, Terus ini kenapa IS? karena saya jawab dulu ya. Gini. Kalau tulisnya di sini deh. Décider infinitifnya apa? Décider infinitifnya Gimana? Décider bukan? Décider, betul. Pakai er ya, décider. Iya, pakai Décider, er. Oke. Terus ini infinitif. Ini dalam kurung deh. Dalam kurung infinitif ya. Terus partisipasinya D, C, D. Ini ya. Gitu. Partisipasi. Ini saya tulis PP aja ya. Oke, lanjut. Terus ada lagi rencontre. Infinitifnya gimana? Rencontre. E-nya. Rencontre. Nah, pre-er. Rencontre gitu ya. Ini infinitif. Terus partisipasinya? Partisipasinya menjadi itu rencontre. Terus kalau appris kan partisipasinya, ya kan? Infinitifnya kira-kira apa? Appris artinya? Tadi kan belajar. Belajar apa tuh? To learn. Apprendre. Lihat, ada yang beda nggak? Oh. Mirip dengan yang tadi ya? Ada yang beda nggak? Iya. Beda. R. Nah, betul. Eta deh. Jadi mirip sama yang tadi mau jelasin nih. Metre. Iya. Nah, itu dia. Mulai dapat nih. Titik-titiknya mulai ketemu ya. Jadi, secara garis besar dalam bahasa Perancis yang namanya verba itu terbagi jadi verba yang berakhiran dengan er. R-E-I-R.
terus ada lagi RE, terus ada lagi R, IR. IR, Nah, W. secara garis besar ini semua. Nah, ini punya cara konjugasi masing-masing. Masing-masing. Ada yang R kayak tadi S-nya itu yang di tu, ya kan? Yang tu regah pakai S, ya kan? Kalau misalkan yang RE, yang S-nya itu yang beda sendiri yang mana? Ingat nggak? Metre contoh tadi. Meter tuh yang beda il L. Nah, il-L. Yang beda sendiri il-L. Kalau yang ini, yang regarde yang beda sendiri tuh yang tu ya. Dia ada S-nya. Kalau yang il-L, nggak ada S-nya. Tapi yang je sama tu ada S-nya. Kalau yang IR, nah beda lagi. Sama, kayak gini juga. Ini kan kita ibaratnya konjugasi juga gitu. Tapi ke partisipasi, dan partisipasi itu cuma satu bentuk doang gitu. Jadi contoh, Kalau saya telah meter, memilih Vevel apa? choisir. Saya telah memilih. Memilih kan? Decidé. Itu. Decidé. Decidé. Oh iya, sorry. Saya pikirnya choisir, nggak tahu kenapa. Nah, ingat nih, ini yang saya coret, set. Ini rumusnya ya, avoir plus partisipasi. Oke, lanjut. Masih Vevel. Kalau kamu telah memilih. Tu as décidé. Oke. Terus dia laki-laki, dia perempuan. Oh, jadi gimana? Décidé. Oh, Ah, nah, décidé. di sini. Ini. Oke. Kalau kami, Avons. nous avons décidé. Oke. Vous, Avez. Vous êtes, AV. di sini avoir ya, avoir. Vous avez décidé. Terus elle, ONT. décidé. Nah, partisipasinya berubah nggak? Enggak. Enggak. Partisipasi itu cuma satu. Wait, udah itu. Kayak gini. Ini namanya passé composé. Past tense. Itu past tense-nya dari décider. Gimana cara bentuknya? Untuk membentuk passé composé, kita hanya butuh avoir plus partisipasi. Passé. Avoir-nya apa? Avoir-nya itu ya verb avoir dikonjugasi sesuai dengan yang ini. Ini semua harus sesuai dengan subjeknya. Subjeknya vous, ya berarti pakai AV. Gitu. Tapi kalau yang di belakangnya nggak peduli. Mau pakai je mau pakai tu, atau gimana gitu ya. Tetap decide terus. Dia cuma satu bentuk. Cuman ini tadi, APRI itu tadi ya. Nah, sekarang Madam Pri yang bikin APRI. Ayo. Bisa. Saya telah belajar. Ayo, coba. Bisa. Pasti. Ayo. Saya telah belajar. Nih. J'ai appris. J'ai appris. J'ai appris. Oke. Ingat, partisipasi selalu sama. Ya. Kalau kamu telah belajar. Tua appris. Appris. Terus dia? Ya itu tadi. Elle a appris. Oke, terus kami? Nous avons appris. Vous avez appris.
Il on appris. Susah nggak? Maksudnya selain appris. Santai aja, santai. Santai, pelan-pelan. Selain appris apa yang seperti appris itu kan akhirannya RE. RE. Selain appris RE apa ya? Kalau mau Berarti ditanya nanti gitu, kalau mau ditanya kayak gitu, itu banyak banget jawabannya dan bikin pusing ya juga. salah satu. Berarti nanti Meter, tetap pakai IS gitu ya. meter. Oh, meter tadi, Nah, J met, tu a met gitu ya. enggak. Kalau meter partisipasinya mi. Serius, mi. Saya telah menaruh ya, meletakkan ya. Iya. Emi. Tu ami. Tu ami. Salah. Ini. Il on na Oh, ada mi. bentuk sendirinya ya. Tu Nah, ami. partisipasi itu nggak ketebak sebetulnya. Dia sebetulnya ada ya, kayak misalkan yang er ini yang ujungnya tuh tinggal hapus nya, terus nya itu tambahin aksen tegu. Kalau yang kayak gitu. Itu paling gampang gitu. Itulah nanti perlahan lah. Kalau ditumpuk di awal nanti jadi susah, padahal gampang asli. Pasif itu gampang. Jadi jangan ya. Kalau porte. Porte. Nah, coba porte gimana? Je porte. Porte. Porte semua, pakai semua. Iya, pakai semua udah ke bawah. Tinggal tu aporte. Ini yang membedakan cuman yang akhiran itu tadi ya. Apa RE. Enggak juga. Nanti ada lagi. Iya. Itu. Karena ada banyak pengecualian ya. Kalau Iya. kita kan ibarat nih kita baru memulai lembaran baru nih. Jangan nyontek dulu lembaran yang lainnya, nanti pusing gitu. Dijalanin aja satu. Oke. Nah, sekarang udah bisa nih membuat kalimat pakai passé composé. Terus kan ini kan konjugasinya beda ya, partisipasinya beda. Ini kita agak lewat nggak apa-apa ya, seru nih soalnya. Ya sih. Caranya gimana supaya tahu konjugasinya? Karena pun yang udah seang atau sede itu bisa lupa konjugasi gitu. Iya. Caranya gimana? Caranya gini. Buka Google aja. Sekarang kan udah gampang banget ya Google nih ya. Di Google, google.com. Tulis di sini. Contoh. Mau apa? Mau verba apa? Bebas. Jangan yang tadi-tadi lagi. Bebas. Pilih. Choisir. Choisir. Nah, choisir nih. Contohnya pakai IR kan. Tulis aja. Choisir conjugaison. Dia langsung muncul nih. Enaknya Google sekarang nggak ada tabelnya. Gitu. Jadi dia langsung punya tabel. Lihat di sini. Ini kan présent. Kalau présent kan berarti yang sekarang, bukan passé composé. Bukan itu yang kita cari. Ya kan? Futur juga. Kalau ini futur untuk nanti. Lain lagi. Terus gimana? Yang mana nih? Gitu. Plus di conjugaison, klik. Lihat di sini ada passé composé. Choisi. Jadinya choisi. Tu as choisi, l'on a choisi, nous avons choisi. Jadi kalau ditanya gitu ya, dans l'élection présidentielle en France 2022, di pemilihan presiden Prancis 2022, quel candidat que vous avez choisi? Kandidat mana yang telah Anda pilih? Que vous avez choisi. Vous avez choisi. Vous avez choisi Macron, comme ça.
Nah, Anda telah memilih makro misalkan. Nah, kalau saya misalkan j'ai J'ai choisi choisi, j'ai Jean-Luc choisi, Mélenchon. Tahu ada lagi. J'ai choisi, saya telah memilih. Gitu. J'ai Eh, choisi Pevita en tant que ma femme gitu sebagai saya gitu. Saya telah. Nah, coba kalau buat kalimat yang kayak gitu. Jadi keinget gitu ya, keinget. pokoknya passé composé telah gitu ya, telah Telah, melakukan. telah. Gitu. Heeh. Simpelnya itu. Itu dulu aja. Ouais. Contoh, apalagi? Satu lagi yuk. Terakhir. Être. Jangan ether, jangan ether, jangan avoir. Apa? Ya. Nanti ribet. Oh, oke. Manger. Manger ya. Manger Harusnya tebak manger aja deh. doang sih itu. Manger tebak aja. Gimana? Manger kan Pakai ER P. ya? Nah, kalau R berarti E yang Semua. pakai aksen, ke atas. Aksen. aksen tegu. Langsung tiga. Oui. Nah, betulkah? Kita lihat. Manger. Udah tahu langsung. Selain manger, coba mendengarkan, ikuti. Kayak gimana kira-kira? Écouter. Sama. Itu juga. Sama kayak manger kah? Oui. Wah, di sini nggak ada nih. Di Google. Nah, nih. Ada lah. Ada. Écouter. Sama. Oui. Berarti kalau yang ER kesimpulannya, partisipasinya itu cuma tinggal hapus ER-nya. Nih, kan ER ya. ER-nya dihapus, diganti aksen tegu. Dapat partisipasinya. Oui. Gimana? Jelas? Jelas. Mantap ya. Oke. Nah, sebetulnya enaknya langsung latihan gitu kan. Tapi karena waktunya sudah habis, kita sudahi dulu di latihannya dijadiin PR. Jadi katanya numpuk di PR kalian gitu. Numpuk. Ya. Nggak apa-apa. Saya coba, oui. Justru sedih kalau nggak ada PR karena makin makin mundur, nggak belajar. gitu. Nah, oke, sampai sini ada yang ingin tanyakan? Est-ce que vous avez des questions? Non, un moment. Pour ce moment, non. Pour Ini untuk sekarang, non. Oke. Oke, merci à vous. S'il vous plaît, à ouvrir votre